Hello guys! For today's video, na-amaze kay ko sa solar light. Kay grabe ka dako, og hayag ka siya paggabi Og timing kaayo guys. Nagbuhos og simento ang mixer truck. Og nagmaritis ko guys. Og natingala gyud ni sila angkol ba. Ngano ga video ko. Relax lang angkol, maartista na mo. Duge man day mahuman og buhos. Nang hawoy na gid akong kamot og binidyo. Gakurog-kurog na. Mao na ni resulta sa akong kamarites. Hay, salamat. Nahuman na gyud. Pasakya ko angkol be. Hala, nabilin si angkol. Ay, iya din gipatag. O, rakay ko. Pagdali angkol, giulatan ka Magbaklay gid karon. Og humana na gid guys. Tan-awa unsa kalawom. Ingon ani din ni guys. Maong dili gid siya matumba. Maora din ako maritis karon guys. Please like and comment and bye.